kibaruya jatigɛ wale ni b'a fɔ terrorisme médiatique o ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ an ka jamana in contrôle la kosɛbɛ. An b'o fɔ mun na n'a hakili b'a la dɔgɔkun tɛmɛnen ani dɔgɔkun jan tɛmɛnen i bɛ taa sɔrɔ jamana caman n'o ye an tɛna tɔgɔ fɔ kɛ olu ka kunnafonidilaw u wulila k'u jɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw u ye jatigɛ wale mɔgɔ 100 u y'o bɔnsɔn bila pour que maliyɛnw bɛ se ka u ka approvisionnement sɔrɔ cogo min na tajiko la nkalon tɛmɛnen t'a kan nin bɛɛ ye pour que ka jamanadenw hakili bila ham na nin bɛɛ ye pour que ka jamanadenw hakili tiɲɛ nin bɛɛ ye pour que jamanadenw kana se ka da u ka armée la mais u kana se ka da u ka jamana ɲɛmɔgɔw la cogo min na o faamuyali kelen an y'o sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye weekend tɛmɛnen ye jatigɛ wale mɔgɔw u bɔla mɔgɔ 100 na ka na fɔ mɔgɔ 200 la ko Mali ɲɛmɔgɔw y'olu bila foyi tɛ nkalon kɔ foyi tɛ ka hakiliw tiɲɛ foyi tɛ ka gɛlɛya don an ni armée cɛ foyi tɛ ka gɛlɛya don an n'aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ donc o terrorisme médiatique nin o ɲɔnen don kosɛbɛ média internationaux dɔw bolo minnu ka taabolo tɛ foyi ye u bɛ se ka dankari kɛ Mali la cogo min u bɛ se ka dankari kɛ Mali ɲɛmɔgɔw la cogo min u bɛ se ka dankari kɛ Mali golomasiri tabagaw la cogo min na parce que a b'a dɔn a bɛ san 3 san 4 bɔ depuis force minnu tun bɛ bɔla diɲɛ fan bɛɛ ka na anw bara n'an k'u ma a' ye taa an yɛrɛ b'an ka wara minɛ an yɛrɛ b'an ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ bɛ jatigɛ wale ninnu kɛlɛ an ka dugu la dépôt de kɛla a y'a kɔlɔsi k'a fɔ a bɛ fɔ mun ma monter en puissance n'o o kɔlɔsila an ka force de défense et de sécurité mɔgɔw fɛ n'o de kɔlɔsila an ka golomatigi mɔgɔw fɛ donc nin baara bɛɛ ye pour que k'o don nɔgɔ la pour que o kana se ka ɲɛ sɔrɔ pour que ka tɔgɔ tiɲɛ se Mali ɲɛmɔgɔw ma pour que ka tɔgɔ tiɲɛ se Mali soldats ma donc ni faamuyali kɛlen o ko la a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kalo 6 bɔ a bɛ san 1 bɔ bi o presse mɔgɔ kelen ninnu o ko Bamako encerclelen don ko Bamako bɛ bin mais bi na Bamako bɛ cogo di aw bɛ taa ni ka segin kɛ Bamako librement mɔgɔw bɛ bɔ Bamako kɔ kan ka don Bamako kɔnɔ librement mobiliw bɛ bɔ ka na senatigiw bɛ na mototigiw bɛ don mais Bamako ma bin cogo min na Mali fana tɛ bin ten Mali tɛ bin bi Mali tɛ bin sini Bamako tɛ bin bi Bamako tɛ bin sini donc il faut k'an k'o de don mɔgɔw kun na k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ ka fɔ nin ye ka jatigɛ de don mɔgɔw kun na nin ye ka miirina juguw don mɔgɔw kun na ni anw fana b'a fɔ sisan ko terrorisme médiatique de bɛ sen na parce que fɛn fɛn tun ko Bamako bɛ bin alhamdulillah bi Bamako ma bin fɛn fɛn tun y'a fɔ ko Mali bɛ bin alhamdulillah Mali ma bin bi donc o hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini ka jamanadenw hakili lasigi anw sɔrɔdasiw an golomasiri tabagaw an ye an kan de di tant que anw bɛɛ ma ban Mali in tɛ bin